इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस क्या कुदरत का कोई इंतकाम तो नहीं है। शायर, अदीब या नेचर से मोहब्बत करने वाला इंसान हिस्से लतीफ़ रखता है। दुनिया में कहीं भी जुल्म, ज़्यादती या नाइंसाफ़ी इंसानों के साथ हो या नेचर के किसी मज़ाहिर के साथ, उसकी रूह तड़प जाती है। वो दीगर इंसानों को बावर कराता रहता है कि फ़लाँ जगह गलत हो रहा है। जब दुनिया उसकी सदा पर कान नहीं धरती तो फिर वो खुदा से शिकवा करता है। साहिर लुधियानवी मरहूम ने आज से निस्फ सदी पहले एक कलाम लिखा था। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। पिछले कई साल से इस दुनिया से मोहब्बत करने वाले और नेचर का दर्द महसूस करने वाले अहले इल्म और नज़र इस बात का एहसास दिला रहे थे कि आज का इंसान दौलत और तोसीब पसंदी के लालच में सब असूल, ज़ाब्ते, कानून तोड़कर ये भूल गया है कि बनाने वाले ने ये दुनिया सिर्फ उसके लिए नहीं बनाई थी। इस दुनिया में नबातात, हशरात, हैवानात जैसी दीगर हयात भी मौजूद है जिनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन दौलत की हिर्स और ताकत के नशे में चूर इंसान वाकई ये समझ बैठा कि इस दुनिया का बनाने वाला इसे भूल गया है। अहले इल्म बता रहे थे कि इंसान की हरकतें इस दुनिया को जहन्नम बना रही हैं। सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक, फ़ज़ाओं में हरकत करते हुए हवाई जहाज़ और बग़ैर किसी असूल के फैक्ट्रियों का फैलाव और कारखानों का हजूम न सिर्फ इसके दर्जा हरारत में इजाफ़ा कर रहा है बल्कि इसके नतीजे में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियाँ ग्लेशियर्स को पिघला रही हैं। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली जहरीली गैस फ़ज़ाओं को गदला कर रही है। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हुए ये और प्रोडक्शन वेस्टेज के नाम पर इंडस्ट्री का फुजला पानियों और समंदरों में डूबने वाली रहने वाली मखलूक़ात का जीना हराम कर चुकी है। दौलत के लालच में इंसान जंगली हयात और समंदरी मखलूक़ात का भी सांस बंद करने पर तुला हुआ है। ये माहौलियाती आलूदगी हर साल दुनिया में 90 लाख इंसानों के कत्ल का सबब बन रही थी। तरक्की पजीर ममालिक के शहरी होने की वजह से ये कत्लेआम किसी खबर का हिस्सा नहीं बनते थे। ये सब कुदरत के ख़िलाफ़ खुली बगावत थी। अभी ज़्यादा महीने नहीं हुए, साल 2019 के आखिर में दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने माहौलियाती आलूदगी पर पॉलिसी बनाने का इरादा किया। लेकिन इस दुनिया की सुपर पावर मुल्क अमेरिका ने पेरिस के माहौलियाती मुआहदे से बाज़ाब्ता दस्तबरदार होकर ऐलान किया कि वो इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक ऐसे मुआहदे जो हैं वो उनकी फैक्ट्रियों और उनके कारखानों और उनके बिजनेस के लिए नुकसानदेह साबित होने वाले थे। गुज़श्ता साल स्वीडन की एक 16 साल लड़की ग्रेटा थनबर्ग ने एक शमसी तवानाई से चलने वाली कश्ती पर बहुत लंबा सफ़र किया और दुनिया को बताया कि ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र के मुतबादल भी मौजूद हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने उस लड़की को पागल करार दिया और कहा कि इस बच्ची को अपना इलाज करवाना चाहिए। तो शायद के मुंह से बेख्तियार निकल पड़ा, आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं, आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। और फिर इस दुनिया के बनाने वाले ने सारी गेम पलट दी। जो ममालिक एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए भी अपनी सनत और अपने कारखाने रोकना नहीं चाहते थे, वहाँ कई हफ्तों का लॉकडाउन हो गया। बज़ाहिर कोई जंग नहीं छिड़ी, बज़ाहिर कोई दुश्मन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शहर के शहर जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, रुक गए हैं। ज़माना अमन है, लेकिन इसके बावजूद एक खू का आलम छा गया है। तनी हुई गर्दनें झुकना शुरू हो गई हैं, खंकारती हुई आवाज़ें मायूसी का शिकार हो गई हैं। दुनिया को पत्थर के दौर में भेजने के ख्वाहिशमंद बेबस नज़र आ रहे हैं। ताकतवर ममालिक के हुक्मरानों की भीगी हुई आंखों को कैमरे महफूज कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और फैसला कर लिया है कि अब वो इसका कंट्रोल खुद अपने हाथों में रखेगा। इस वक्त दुनिया में किसी जानवर, किसी परिंदे, किसी समुद्री महलूक को कोई ख़तरा नहीं है। वो मज़े कर रहे हैं, लेकिन इंसान अपने ही घर में मुक़य्यद है।
جس کو ہمیشہ کہیں جانے کی جلدی ہوتی تھی اسے اب کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، سنا تو تھا لیکن اتنی خاموش ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ انسان جس نے اپنی شیئر مارکیٹ میں اضافے کے لیے سیاسی جنگیں کی، اپنے نظریات کو دوسرے انسانوں پر تھوپنے کے لیے عقیدے کی بنیاد پر بستیاں تاراج کی، اپنے ملک کی توسیع کے لیے آئین میں ترامیم کر کے کشمیر جیسی وادیوں پر قبضہ کر لیا، کیپٹلزم کے نام پر انسانوں کے بھوک، افلاس اور سطح غربت سے نیچے دھکیل دیا، جنگلات کٹوا دیے، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور دھوکہ دہی کے ذریعے بچوں سے نوالے چھین لیے، آج اس اسٹاک مارکیٹ میں ڈالر پانی ہو گیا ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اگر یہ بلا نہ ٹلی تو انسان دوبارہ باٹلنگ سسٹم کی طرف جائے گا، یعنی سکہ رائج الوقت صفر ہو جائے گا اور پرانے زمانے کے سٹائل میں گندم کے دانے کے بدلے دیگر اشیاء خریدی جائیں گی۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، البتہ اس بحران میں کچھ وقتی فوائد سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کا سب سے بڑا منبع ملک چین تھا۔ چین دنیا میں پھیلنے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا 30% سبب بنتا تھا۔ سب سے پہلے یہ وائرس چین پر ہی حملہ آور ہوا اور چین میں صاف ہوا کا تناسب 21.5% تک بڑھ گیا۔ دنیا بھر کے مختلف شہروں میں نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ میں 40% تک کمی واقع ہو گئی۔ یہ زہریلی گیس عموماً کاروں اور مشینوں کے دھوئیں سے پیدا ہوتی ہے۔ چین جو اپنے کارخانوں میں 59% کوئلہ استعمال کرتا اور اس کی چمنیاں پڑوسی ملک کے لاہور کے شہر میں بھی سموگ لے آیا تھا، اب چین والوں کی فضا جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سیٹلائٹ بتا رہے ہیں کہ اٹلی اور دیگر ممالک کی بھی فضا صاف ہو گئی ہے۔ اٹلی کا سب سے دیکھے جانے والا شہر وینس تھا، جہاں میں پانی میں گھومنے والی کشتیوں نے سارے شہر کے پانی کو آلودہ کیا ہوا تھا، اور وہاں اب پانی اتنا صاف ہو گیا ہے کہ مچھلیاں لوٹ آئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈولفن بھی چکر لگانے لگی ہے۔ انڈیا کے ساحل اڑیسہ میں کچھ کچھوؤں کی جو نسل تھی وہ نایاب ہونے والی تھی، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ان کی نسل کشی، اس کی جو ہے ان کی نسل میں اضافہ اور نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ نیو یارک کی جو فضا ہے وہ صاف ہو گئی ہے، اور دنیا بھر میں فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے توانائی کے استعمال میں واضح کمی آ گئی ہے۔ جنگلات نے سکون کا سانس لیا ہے، سمندری مخلوق نے سکون کا سانس لیا ہے، پرندوں نے سکون کا سانس لیا ہے۔ چین کے شہر شنزنگ میں قانون بن گیا ہے کہ اب بلی، کتوں اور دیگر جنگلی جانوروں کو ان کا گوشت خلاف قانون ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانہ ہوگا۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کانفرنس کا میں نے پیرس کانفرنس کا تذکرہ کیا شروع میں، جس سے دنیا بھاگی تھی کہ ہمیں یہ نہیں کرنی، اس میں جو ہدف مقرر کیے گئے تھے کہ ہم اس فضائی آلودگی کو اس سطح تک نیچے لے کر آئیں گے، وہ ہدف بغیر کسی معاہدے کے قدرتی طور پر کرونا وائرس کی وجہ سے پورا ہو چکا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ ہدف ہم نے حاصل کر لیا ہے۔